ليش لا انا اسف انا شجر يلم شوف انا شجر يلم እኔም ጋር እኮ ችግር የለም አንተ ተረጋጋ ያልኩህ شجر አዝም ማልካ እንደዚህ ጥሩ ነው አሁን እንዴት እንደምታምር شو ማለት ነው ባረከ ቢስሚላህ እሺ እንዴት እንደምታምር ብላረበ شو እንዴት እንደምታው شو يعني ማናዳ ነረቲ ጃለተ መሳኑ መላኩ ነረቲ ባፈተ መሳኑ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تخبجمتو تخيني جرى جرد سنين جا بقى جراتنا الحمد لله رب العالمين نجرى السلام عندنا ملال قبانيو كوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سلام እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾች ዛሬ የምንገኘው የጓደኛዬ ቤት ነው እንደምትል እኔ አልገባኝም ግን የሆነ የምትናገር ነገር አላት መሰለኝ Thank you so much. Okay, دعوة تخبجمتو تخيا أمانتنا مالك بتلفتي رنجتني وانتين انك بدرفه أكو مالك راس درا أجرتني ترتني تي نبيل مجانا عادي بسو إنساني عادة تنجيري عادة أجمان أما درا اللي يعني واي لينسا راني عادة تنجيري عادة لينسا يعني والفودني واليخني تراني دي بي سنون تمالف غري يعني سباقية تميجو سنلله هيك سنو ما فهم أمانتنا نبيل ميوتنا سيفيدين جاني ميمال جاء يعني مجاق ينادي بس هدو تكنا جنبتشي سجرا سنو ما فهمه إسا أوليامتي ميوتنا سيفيدين جرا سيني تاتي يعني أمس ميونا فان رومو إم بيتو أفان رومو إم بيتو يعني نافيسين كش أفان عربيتي ولي قال لي سنجلتي يا من عربا والبرة عرامتي يعني ترو والبرة جلتي يلبودا سنو ما فتا وقت تخبجمتو تخيا نبيلي نرانتنا ميوتنا سيفيدين تقبلتين جاني نيلولمو ني ناتاتي جو ناتاتي جامو نا انتاتو جا الله عالم نلا جاي هنگ سكنتا خيا نفان تراي سنين جنا let's go okay دعوة تخبجمتو تخيا يا تنتيسو سنيفو دعوة تخبجمتو تخيا خنو كاميرا اسكني نبيل فاريات جرا አልገባኝም ምን እየሰራሽ ነው انتي اسكت بس جس اسكت يعني ما افهم اسكت جس ايش في تمام سنيفو دعوة تخبجم እንኳን አልገባኝም كيلن ديتو نجرجرتي يعني أن أمر فهم بياكو أفان عربي تين تكتك كولي قال لمالي سنيفو هنجي ندفوتي فان ترايش نينجن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالك تزل متعامل كان كويس ولا كويس طيب متعامل هو ما كويس ليش حبيبي خلاص جينا وجرني ها خلاص جينا وجرني مالك كتا خطة اوكي مالك اوكي تنتهي سورة خلاص انت أبوشا نعم نادي نباتي እንዴት እንደምወድክ هاي ميجو الرئيس السلام عليكم عليكم السلام كانوا يا من እያለ ነው አከም ነገ ምንድነው የሚያወራው ኧረ እኔ አላውቅም ኦሮምኛ ቅርታ አላውቅም አቡሻ የኔ ማር የኔ ማር አንቺ አቡሻዬ ሰላም ነው ሰላም ነኝ አለ የት አለ አንቺ ፈጣሪ መስገን የት ከዚህ ነው የመጣሁት ጓደኛዬ ሰላም ልበላት ብዬ ከዚህ ነው የመጣሁት ጓደኛ ጋር ሰላም ልበላት ብዬ አረቢ ቤቲ ብዙም አልችልም አረብኛ አልችልም ብዙም አልችልም ትንሽ እሞክራለሁ ግን ከጓደኛ ጋር ምንግባባው በአረበኛ እኮ አንቲ አላቅም ወላ አቋል ምንድነው የምታወራው እባክህ አላውቅም እኔ አላውቅም ግን እሱ ታኛለች ባላን እኔ ነብይ ልኮ ስምህ ማለት ነው እኔ በአማርኛ አልችልም በስ ምንድነው የምትችለው አና እችላለሁ ኦሮምኛ አረበኛ ሶማሊኛ ምንድነው የሚሻለው እኔ ኦሮምኛ ምንም አልችልም እኮ ሙሲባን ጉዴ ማለት ነው ሙሲባ نافذين عربي تكتك ولي قال لك اسمه ولي قال ايش يعني مصيبه ما فهمت ايه تمام ايه ليش ما ادري سواء ثاني هاي اما لا فودي السنه دي
حبيبي بابا حبيبي هاي سمع وهني هيجي ما دادين تايم سيني والبرسي جايت انت اجرا والبر هلا سمع زاد كنا والبر اوكي كن نلي سنجت يبشا اكن سنجت نعمل برباد نتشاوت أني نانت واي ستي مو بربادي وانا اسك غازتي بابا قولوا اسكي خذنا برانت واي ستي مو بربادي انت فانا سلاماتكم بيتو ምንም አላውቅም ها ምንድነው የምትለው እኔ ምንም አይገባኝም فانا سلامات ምን እያወራኝ ነው وبيجري سخا خلاص سيجا مالتا فانا سلامات بيتو ሃይማኖት እኮ خلاص لا شكرا لنا ሰውን አይለይም شكرا እያወቅ የምትናገር ነገር እያወቅ ተናገር እንሹ اما سني في لرجي فدو عين سنجت بربادي جي يا ابن الرب سجلت يا ويلي باسر بس غرب دقني دغني مالتا اكن سنجت ديمو ና አቡሻ ና وانت لكن هي قاعدة سنجت ابا بتاعي ينبغي غفاك تنشو؟ برسيفتو خاشفي يا እንዴት ልጅ በጣም ነው የምወደው ከሚገርምሽ ነገር እሱ ራሱ እኮ انا نجي خلاص ወይኔ سنجت ديمو مال እንዴት አባት وانت سنجت ديمو مجانا في الدجي قالته مجي ايوه تمام اتي ليش كاكالك يوكوت ليش قال يجي وطا علينا كينو قولن قال كيشتين قولن مجانا في دي سنجين في الدي لين سايخ سنجين هيته اتراني كده ليش هي بيجيني هذا سبان سرابا قالتي ترى ما وش ما فيني هذا ايوه شنو ما في تزو ايه قال مو يمكن قولت ماني ايش لا خدلته مثلا ما عنده ايوه مليون نانسي فيدي وقعد سكن فيديو ريما نفوت يا لو كان كاميرا ما براجع كايتا كاميرا مالي كسكن جرا ستة انجي زي كاميرا لا ምን ካሜራ ካሜራ አላችሁ እንዴ እናንተ ካሜራ ማን ነህ እንዴ አዎ እኔ ካሜራማን አይደለም እኔ ዩቲዩበር ነኝ ዩቲዩበር ነህ ዩቲዩበር ስበት እንደምወድ ዩቲዩበር ነኝ ሰራኝ በኦሮምኛ ነኝ ያኒ በአማርኛ አይሰራም አቋር በአማርኛ ገባል እኔ ማሰራኝ ሲንዳቶ እንጂ ሲታተ ሰው ማው ወጃስ ምንድነው የምታወሩት አልገባኝም እኮ ትቆጀስ እኔ አላውቅም እሺ ይሄ አንተ ራስህ አታውቅም እኔ አላውቅም ምንድነው ያ አንቺ ይችላል ምንድነው የምችለው እኔ ኧረ ምንም አልችልልህም እኔ አይዋ ንባስ ያዋ ከፍቅ ያስተ ውጪ ማለች ፊ ወይ ወጃስ ሀምጆ ማለት ሲታተ ተረጋጋ ምንድነው የሚያስቆጣ ለምንድነው የምትቆጣ ሻይ ትጠጣል ኧረ ሻይ አልፈልግም አንተ ራስህ ተረጋጋ መጀመሪያ ኧረ ምንም አልፈልግም አንተ ራስህ ተረጋጋ መጀመሪያ እንዴ እኔ ተረጋጋ ግርም ነው የሚለው እኮ ያንተ ልጅን እንኳን አሳከው والله بجاك ياو شوف አንተን እየገረመህ ነው ልጅ እንኳን ልጅ ነው شوف አይ አንተን እየገረመህ ኧረ እኔን እየገረመኛል እኔ እኮ በጣም ነው የምወደው حبيبي انا ما بعرف صح እኔ እና እሱ ተስማምተናል እኮ እኔና ልጅ انا ما بعرف يعني አንተ ነው እንጂ ያልተስማማ ነው بعرف كلمه ኧረ በእናትህ እሺ ያሰኝ ሲንጀራል ወሊ ገላዋይ ምንድነው የምትሉት ለምን እንደምትጨቃጨቁት ጨቃጨቅተው በእናታችሁ እኔ ልረፍ ብዬ ነው የመጣሁት እዚህ እረፍት ያስፈልገኛል በእናታችሁ ወይ ሲያቻ ሰጭቷል ታዲያ ናታቴ ሲንጃለዳ ሲንጀርት እንደከይሶ ኧረ ምንድነው የሚያወራው እኔ ምንም አልገባኝም ናታቴ ጅርታ ሲንጃለች እጅ ኧረ ማውቃው ቋንቋ ተናገሩ ነማደ የራቀ ከይተ ከነን እንጃለዳ ሲንጀርት እንዴ ምንድነው የምትለው አንተ ሚስት ማለት ምንድነው ታውቃለህ አንተ ራስህ እኔ አላቅ ሞላ ሚስት ወላ ሚስት ሚስት እሷ ናት ሚስት ማለት እሷ ናት አንቺ ተረጋጋ የሚስትህ ጓደኛ ነኝ በአማርኛ ያኒ ተረጋጋ ሳ ያኒ ህዳ ሳ ህዳ انت عارف هدا عربي ايوه عارف انا عربي شوي ما يفهم كثير انا يعني شوف انا قلت لك احداء يعني احداء انا ما قلت لك ولا شيء انا قلت لك اشتي شاي اشتي حاجه لا انا اشتي ده الحين ما اشتي حاجه انا اشتي خلاص احترام تمام تمام فوق راسي ترغاغو ምንድነው እንደዚህ እኔ በአማርኛ አችልም يعني ችግር የለም ባችልስ ተረጋጋ እንዳትቆጣ انت تحبني لا هي تقول كذا مريض هي زوجتي هي مريضة لا مش مريض هي مريضة خليها انت مريض مش عرجي انت مريض خلاص انا مريض ايوه
ورجي بربى الكامل يجرب ايش تكلم ها ايش كلام ايش كلام ايوه ايش تقولي انا ما افهم عرفت تستطيع سنتانا ورجي لا عرفت تستطيع هذاري من دون ما يعرف من ما وسينا لا بيو ليش ما نسيت ليش من فرق جوه انا واريس يبردو تنمو ምንድነው እንደዚህ የሚያጣላችሁ يبردو تنمفيتو راتما ورجي شوف ناجي سفاري تمام لا تمزامني afaan oromootu siifin barsiisa siifin barsiisa እንጨው ማን ነው ሲፍሰን ፉራ በርባና ቤቲ ፉራ በር ማን ነው ቲታ ለሸንጋን ስፎዱ ከቢያኒ ወረቀን ሰፋት ማላን ከናትን ሰፋትኔ ሎጅ ሰፋት ማን ከናዲ ወጃ ሰይተር ታር ሲንታኔ ሲንጄ አይሰት ደምዳ ወከፈሊ ሄይ አናማ ባረከና በጣም ሙደማ ጀንታ ያፈቀቱሲ ባልሽ ጤነኛ ነው እንዴ መጅኑን አይደለም መሰለኝ ኦ መጅኑን ايوه ሄይ هذه مش تمام كده ليش قرقر يسوي قرقر ሄይ ነቢል لا يسوي قرقر لا مو بزي قرقر بسم الله رمضان دوفي اخوه ወንድም ተረጋጋ ምንድነው የሚያቆጣ ለምንድነው የምትቆጣ استغفر الله ما يجري انا دايسته خطا ايش ለምንድነው የምትቆጣ አልኩህ እኮ ቤትህ መጣና من እኔ እንግዳ ነኝ እንግዳ ነኝ شو እንግዳ እንደዚህ አይደለም ማው እኔ እንግዳ ነኝ መረጋጋት ነው የምፈልገው ወይ አማርፋንም ቢሆንጀት ወጃስ ይኸናል እንግዳ አፍሪ ለማን ቢቀርም ሻይኑ ከቢታን እንዴት ነው ወጭ ማ ከቢታን እንዴት ነው ምንም ሊገባኝ አልቻለም انا ايش قلت لك ايش قلت لي ምንድነው የምትለው አልገባኝም يعني ايش تقول انا ما افهم مشكله ايش مشكله مو بحبيبتي انا ايش مشكله ايش مشكله جالت تسا قالتونga شكلي انا ابصر جذبه ايش ما لازم نما باق ينفينا قدام ميجون مارس قدام ليش انا اسف انا شقير يلم شوف انا شقير يلم እኔም ጋር እኮ ችግር የለም አንተ ተረጋጋ ያልኩህ شقير راس ትልቅ ነው ረበናት ተረጋጋ ምንድነው እንደዚህ የሚያስቆጣ ቦታም ነው ከበጃፍ ማና ከጅራ ማለት ችግር ማለፋን ነው ማወራፋን ለكن يدي ማል እንት ጨጨቱ ራሴ ከባድ ነው ራሴ አረ ራሳ ከባድ አይደለም ምንድነው የምታወራው ራስህ እኮ ነው አልገባኝም ምንድነው የምታወራው እኮ አልገባኝም እኔ በአማርኛ ደጌ ሹፍ ورجي ደጌ ሃሰይ ሃወጂ ማልታ አደዱን ቁቁ ማልታ ወይ አሬ ትግስቱን ስጥ ማግደራ ነው አረ ምንድነው የሚያወሩት እኔ አልገባኝም ለምን ነው የሚያጣሉ አፋን ማያ ወላ ዘዱን ዳዊታ ለምን ነው የምትጣሉት ይጆጃሰይ ሲንጀኔ ማጣላት ምን አመጣው አሁን በእናትህ እኔ እንግዳ ነኝ አሁን መረጋጋት ፈልጋለሁ ስለዚህ ጨዋታና ምናምን ተወስኪ ትንሽ ልረጋጋ አረ በእናታችሁ ተከነገኘን ወንዚ ይጅሩት ينبي خليك انا اشترتاح الان اشترتاح ايوه خلاص جلس اشترتاح لا تبي انا راتبي ارتحنا تاتو سنجتي دبي مالي وانا سي مجرت انا راتك قبلها انت تحبيني انت ايش يعني حبيني تحب انا ما احبك لا كيف احبك انا ايش تقول يعني እኔ አረበኛ እንኳን ትንሽ ነው የምችለው እኮ ብዙም አልችልም ምንድነው የምታወራ አልገባኝም ናንገሉስ እንጀ ተረበኛ ዋን ማይተንተናው እንፋም ነው የሚገው وبعدين انا ما اشبه هنا ኧረ ምንድነው انا ايش اقول ኧረ በእናትህ ሚስት يا በአማርኛ የት ነው يعني ሚስትህ ናት አውቃለሁ እሱ አንቺ ኧረ ምንድነው ከበጂ ዝም በይ ኧረ ወንድሜ ተረጋጋ አሁን እኔ اسمعني انا اشتي ارتاح وجي شو هي عندنا انا قلت كاميرا السو كاميرا لا عندك كاميرا አለህ እንዴ السو كاميرا من دو تፈልጋለህ ካሜራ አረ ምንም አልፈልግም እኔ ተረጋጋ እሱ ካሜራ ነው እንዴ ካሜራ መሆኑ እንኳን አልገባኝም እኔ ምን አውቄ አንቺ ምን ልትፈልጋለህ ልንገርህ ወንድሜ እንዳትቸኩል ايو لنقره شو انت تشكل اسمعني ايوه سمعت زوج الله يقول 4 زوجني عادي انت مسلمه ايوه انا مسلمه تمام الحمد لله رب العالمين تكلم عربي تمام ايوه مش بزوم አልችልም عربي تمام بدون አልችልም እችላለሁ ايوه تمام ايوه بزوم አልችልም ايوه انا እችላለሁ ايوه
ወንድሜ ተረጋጋ እኔ ብዙም አልችልም ايوه ካሜራም ያደረግነው ካሜራ ምን እሱ ካሜራ ምን የነገርኩህ ካሜራ እዚህ ጋር ይሰራል ዛሬ ትግስትን እንዳቸኩል ዝም ብለህ ስማኝ ايوه ዝም ብለህ አው ዝም አልካ እንደዚህ ጥሩ ነው አሁን እንዴት እንደምታምር ሹ ማለት ወባረከ ቢስሚላህ እሺ እንዴት እንደምታምር بالعربي شو እንዴት እንደምታው شو يعني معناتها يعني انت اسكتي حلوه تمام سكت ايوه تمام انا حلو كنت عربي انقسم بدر قلت ايوه تمام ما شاء الله انت حلوه ذا الحين ምንድነው መላሁን ተናገሪ አንቺ እኔ እንዴት ብዬ ነው የምናገረው ሲንጃለዳ ተናገረች ትንጅራ ተናገሪ እንጃለች አዲስ ማረፈን ቤት ከትርጁማን ተዲዮ ተናገሪ ያኔ ማናት ሆብ ايوه ተናገሪ ያኔ በአማርኛ በአረበኛ ያኔ حب ايش حب ተናገሪ ايش ተናገሪ ያኔ ምን ያለ ነው ተናገረኝ ሲንጀል ኧረ በእናታችሁ እንዳስቁ አንቺ ይሄ አማርኛ አይችልም እኔ አማርኛ ቋንቋ ይችላል ታዲያ አማርኛ ከቻልክ አውራኛ ለምን ዝም ትላለህ እንዴ እያወክ ነው ዝም ያልከኝ እስከዚህ ድረስ ኧረ በእናትህ ይደብራል እንደዚህ በጣም ነው የሚደብረው ለልትያ ደለጋራ በከትቡት ረግደ ድፍተ ነብረቡት አንቺ የት ገጠር ነው ጎንደር ነው ካራል ኧረ ጎንደር አይደለም ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት አንቺ ኦሮሞ ነኝ ኦሮሞ ነኝ ግን ኦሮሞ ነኝ የኦሮሞኛ አይችልም አዝናለሁ ኦሮሞኛ አይችልም እኔ ያልገባም ምንድነው ያልገባ ያ ኦሮሞ ነኝ ኦሮሞ አዲስ አበባ ነኝ ኦሮሞ አዲስ አበባ ኦሮሞኛ አይችልም ኦሮሞኛ አይችልም እሱ ያልገባም ምንድነው ያልገባ ነገር የኦሮሞኛ አይችልም የአማርኛ ይችላል ምናምን አልገባህማ እንዳቸኩል ይገባሃል አላቆም ለመስይታቴ ጅል በኋላ ላይ ይገባሃል ይቅርታ عادي ما في مشكله ይቅርታ ማስተር you speak English no እኔ አማርኛ እንጂ ማልችልም ባክ በከች ፈረንጂ አምደልጂ ፈረንጂ አፋን እንግሊፋ ከኔ ኩታላ ማብዘሊ በረከተ ያ ፈረንጂ ሰንት ጽፍ ደም ማለት ፈረንጂ ሶፊ ደስ ላፋን እንግሊፋ ኩታ ሲዲራ ፍሪ ራትበር ደሰኒ ትብራፈና ማ አፋን ከና ፋን ሲ በረዶ ከና ጋፈረም በረዶ ፎዳኒ ቦውትሬ አገፈር ተማም ሰኒፉ ዋን ኮ ደንበሩ ቱርቴ ባማ በረዱ ጋይ ሲገላ خلاص ሲታቴ ጅልትሳ አማርኛ ዩኒቨርሲቲ ዋሁን ደኑ በርሲቲ ሚሊዮን ፍራንክ ደረጉ ጅልተሳ ፍራንክ ደረጉ ጅልተሳ ወላ ሳሶይን ሚሊዮን ሲታቴ ጅርት ሙስንታን አያ ከፈች ፈዚ ليش سبب ننجو نعم تي مليون سيغاي بلو هاي ምንድነው የምንበላው አላመጣህም እኮ ምግብ ብሉ ይላል እንዴ ምንድነው የምንበላው እሺ ተነሽና ምግብ አምጪ እንበላለን ወይት ተخبجም ተተخያ ገሩ ተቆ ጄኒ ያየመጄት ያደ ነቢል ሄይ ነቢል አረኒያ ታፈንኩ ልሞት ነው በቃ አልቻልኩም ነቢል ايش يعني هاي ترتاح الان هاي دعني نبيل ديم كاول ميوس يام ترال ديم قلتيهم ምንድነው እንደዚህ አንቺ ምን ትፈልጋለህ ያ اخي ተረጋጋ ነው እኔ የምፈልገው ሰላም ማይህበት ايش معناتها معنى ارتاح لا ارتاح ايوه ارتاح مكانك خلي قرقر جلس مكانك بلا عليك ምንድነው መባላ አምጣልኝ አይደብላ አኛ ትሽፊ ዳ አንተማ خو እንደዚህ ማለት ولدي وا شانجي شاي بدي شاي خيط على جاي نيجو بيرانا جرت نياتا كني باي نيجو بيرانا جرت نياتا بشان كني بيرانا جرت لغاو ምንድነው የሚያወሩት ولدي تفهم ترى مارينيا انا مسرب يا خمات انا راجع غورا كاميرا كيف اقول فيديو كيف هيدي نجور ما خيب بشان كني بشان نياتا كني አንቺ ኛታ ፈታሚ ምንድነው ኛታ እኔ አልገባኝም የሰደብከኝ መሆኑ ነው እንዴ አንቺ ምግብ ምግብ አንተ ነው ያልከው እኮ ብላ ምንድነው የምበላ አልኩ በሉ ልጅ አሳጋ ምንድነው የምንበላው ብሻን አፋን ነው ወረበት ላግ እንደምየው ስኮብ ድግርት ምንድነው የምንበላው እሺ ነገር لا فايته مون فين ديبس مليون ليش እኔና ግን هنا እንዴ ኧረ በእናትህ ተረጋጋ ምንድነው የሚለው
لا اله الا الله ايش ኧረ በእናትሽ እኔ አሁን ደክሞኛል يا نقول نبرة والله بالله كده أنت لغة من نبرة اما سيتادو ما سنتان دير سنة انتان لغامو وان كبا ماذا ምንድን ነው ያልገባ قالوا ما اشتشنتي لا እኔን አግኝተውኝ ነው እንዴ እምቢ የሚለኝ ايش القمتوا هذا አግኝተኸኝ ነው እንዴ شو أجنتا يا هذا ما هو مالي معناه شو ኧረ ورجي مالك تفضل وجاسي خاورين فاني بيخدك كده امار فاني بيخدك مدينه كبچو تر وجاسي أبغى أنا معرفة برو اللي فر ايه برو اللي فر امار فاني سبرون فرخ ለምንድን ነው የሚያወሩት يا ምንድን ነው የምትሉት አልገባኝም እኮ እኔ مالي نعرف سجرتاي وبلادي دي شوف رجع فلو ما فاني بيخون ستانا أنا سراحان سراح رجع فلو تمام رجع فلو تمام رجع ምንድን ነው የሚለው لا ምን ማለት ነው أنا سنبيه قفانك እኔ ስም እሺ أنا سنبيه قفانك ሽጉል رجع فلو أتسمع ينبيتو مين باي 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 ልትሄድ ነው حبيبتي. ወዴት ነው የምትሄደው باي باي ተረጋጋ باي ወዴት ነው የምትሄደው باي 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 አስሬ ያልክ እኮ ባይ ባይ ያልክ እንዴ اوكي داوغتا تخبجمتو تقيه ميور راح ወይኔ يمو ራሴን አሞመኝ ميور راح يمو دي جرا جالا ليسي ليش يمو دي دايم بيني كروتو ني هي مفتا ان شاء الله ይው አንቺ ራስሽ اتيادو تام يوم من مغن غيسرتي سنيفو داوغتا تخبجمتو تقيه انغس كنت تقيه وانا فان ترتاني بغلطو مالا امارا فانا من بين في نما اورمينيا هم بين ولا في دي جدو ساعتين انت قبل الجرا سنيفو وانا انغس كنت تقيه نفان ترتاني بغلطو مالا سنينجا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نجيت سنينجا يلا አሁን ከኛ ጋር ስላላችሁ በጣም እናመሰግናለን ያሁን እኔ ምን እንዳያሉ እንኳን አልገባኝም እየተቆጡ መሰለኝ ግን እስከ መጨረሻው በቃ ባይ